Hello, maayong udto kanatong tanan. So nining kaudtoha natay pagasigutan kaning Mateo 16:18 nga kanang Katoliko daw na sa mga higala. Mutuo ba mo ana mga higala? Mura dili katuhan nga Katoliko na sa mga higala, pero ato gyapong hisgutan. Unang-una, ang Mateo 16:18 gisulti na mismo ni Jesus kang Pedro. Okay? Karon si Pedro, kinsa man na si Pedro? Usa ka apostoles sa Ginoo. Okay. Ya kana si Pedro mo ilahang gi-claim nga mao nag pioneering, no? Pioneering. O nagpioneering sa Katoliko, which is mali. No, kay si Pedro dili man pud siya pare, which is di-claim pud nila nga si Pedro pare. Atong i-clear, atong klarohon mga higala. Kana si Pedro dili na pare. Siya si Apostol Pedro. Tawagan na apostolis ni Kristo, dili pare. No? Dili pare. O nay timailhan nga wala nagkahaom ang ilahang pagtulunan o gisubay sa Biblia. Wala gid makahaom ang Biblia og alahang doktrina. Kay mismo gani si Pedro gihimo nilang pare, mga apostoles gihimo nilang pare nga dili man na pare. So Katoliko ba? Kanang Mateo 16:18? Naneng, dili pare. Dili Katoliko. So kana lang daghang salamat sa inyong pagtanaw og kanunay tang magamping kanunay og tuon sa pulong sa Ginoo. God bless. Bye-bye. Atong tagaan og reaksyon kini nga ato ang higalang pastoy nga naghatag og bitong komento mahitungod daw kuno sa claim sa simbahang Katoliko sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Kaingon pa niya dili daw kuno tinuod ang St. Matthew chapter 16 verse 18 nga refer na sa gitawag og simbahang Katoliko. Mo ni problema nato mga higalang maigsuon kung magbasa ta og Biblia, magbasa tag kasulatan o balang kasulatan nga magbasa lang ta nga wala tay gitawag og sabot-sabot ngano man kay sigurado gyud na nga ang ato ang tawag in presentation, ang ato ang interpretation dili gyud mohaon subay sa pangunahuna sa Ginoo og sa pangunahuna sa writer nga gisgutan ni St. Matthew chapter 16 verse 18. So ang pangunahuna sa writer din mga higalag mga igsuon is ang Kristo kitagaan nagpahimugat nga kining maong iglesia gikan sa ato ang Ginoong Jesucristo. Ug syempre, St. Matthew was an eyewitness. Nakita gyud niya og gipamulong na sa ato ang Ginoong Jesucristo. So ang iyang tumo og tinguha nganong iyahan ng gisulat paghatag og pagpadayag, paghatag og pagpahimugat nga kining maong iglesia gikan sa atong Ginoong Jesucristo. Unya ikaduha, wa siya kabantay nga mismo sa St. Matthew chapter 16 verse 18 naghatag og dako nga pahimugat nga kanang maong iglesyang gitukod ni Kristo Katoliko gyud. Ngano man kanang paingon ni Kristo bitaw nga bisag ang ganghaan sa impyerno dili gayud makabuntog niini. Buti pasabot kining iglesia number 1 kay bisan gud ang kamatayon di makabuntog, but pasabot from the time of the foundation until now existido kanang maong iglesia. So buti pasabot naa siya nature, naa siya tawag ining kana bitaw nga esensya na kining maong gitawag og iglesia naa siya Catholic in time, naa sa tanang panahon. Kung naa sa tanang panahon ang purpose ni Kristo maluwas ang tanang tao, di ba? 1 Timothy chapter 2 verse 4. Mo nang gipalakaw niya sa tibuok kalibutan. So naay objective ang Kristo na kining maong iglesia Catholic in place. Siyempre magsugod sa Jerusalem, dili pwede nga magsugod sa Amerika. And number 3 nga tawag ini nga punto, makita nato nga kanang giingon nga St. Matthew chapter 16 verse 18, bisag wala niya gitagaan og pangalan, bisag wala niya gilitok ang pangalan sa mong iglesia, pero ang iyang objective, ang iyang tumong og tinguha ni ining iglesia kinala mo kaylap sa tanang panahon, mo kaylap sa tanang kanasuran, ngano man kay ang main purpose niya salvation. So kung mingon ka nga dili na Katoliko, gihimong baka ko nimo nga atong Ginoong Jesucristo. Kaya namagod sila unahon na gusto nila mabasa letra por letra, kaya di man daw sila mutuo kung dili mabasa letra por letra usan na kadakong bakak nga naman kay wala man sa Biblia ng tawag anang kung dili ka kabasa di tinuod wa man sa Biblia na imbento man ang gitawag og Luther. Number 2 point sa atong higala nga pastoy, kabantay mo nag Jesus lang siya ni Ginoong Jesucristo, nag Pedro lang siya kang San Pedro, ura bag tawag anang iyahang manghod, ura bag iyahang silingan nga mananggiti. Butang ipod ninyo og dakong pagtaod. Pangalan gud na sa Ginoong Jesucristo. Kita mga Katoliko, atong ginalitok basta mulitok pangalan sa Ginoo, Ginoong Jesucristo. Ngano man kay Ginoong Dios pala. And at the same time, sila San Pablo, San Pedro,
Wa mo nang ato ang tawag San Pedro, San Pablo, ngano man kay gitagaan nato og dako nga pasidungog ka ng maong mga tawhan na kay sila na ang pioneering sa iglesyang gitukod ni Kristo nga mao nang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. 3 points. Ika-third points na to sa punto ni Gitog Pastor. Di daw kuno Katoliko San Pedro kay di daw kuno na tawag ining pari. Pagbasa ra gud og kasaysayan. Pagbasa og tawag ining Biblia pod kay sumapang San Pedro, tingon pa niya, 1 Peter chapter 5 verse 1, sa akong isig kapari, ako nangumusta kaninyo. Or sa laing tawag ining pulong sa laing version, sa ako nangumusta kaninyo, isip kapari, sama ninyo nga pari. So makita nato nga kung natuang tan-aw ng balang kasulatan, sabton ginatog tawag ining sakto si San Pedro pari. And at the same time, di ba makakapod sa San Juan, giingon sa San Juan na gitukod kita isip maging harian sa mga pari. Pero never ta makabasa kasi San Pedro gitawag sa pastor. Never ta makabasa nga tawag ining ang mga apostol gitawag og mga pastors. No. Pero ang ilang nature, pastor sa hinungdan nga sila man ang magbante sa karnero sa Dios. Kay ang tinuod nga pastor pari. Pero ang ilang designation, ang ilang yung tawag ining titulo, pari yun. Kay si Kristo man ang pangulong pari ug apostol sa pagtuo. So mo na nga kung naay pundok wala gani pari, puro lang gani na pastoy niya, kanang pastoya dili na gitawag og pari, bugos ng moong pundukan man ang ayaw mo, dito pa ilad. Ilaron lang ta ani mo mga tawhana, kung magpailad ta sigurado atong gitugutan nga atong kalag madangdang sa impierno.